Mnogi vrtlari misle da se krajem ljeta završava i sezona sjetve, ali prava istina je potpuno drugačija. Upravo kraj augusta i početak septembra otvaraju jedno sasvim novo poglavlje u vrtu. Vrijeme kada se siju biljke koje vole svježije noći, umjerenije temperature i kraće dane. Jesen je zapravo idealna prilika da produžimo sezonu svježeg povrća, a često i da dobijemo ukusnije plodove nego tokom vrućeg ljeta. Znate li da je određeno povrće slađe baš kada doživi prvi mraz? Neke biljke poput kelja ili blitve razviju posebne šećere u listovima kako bi se zaštitile od niskih temperatura. To znači da će salata ili kupus ubrani u jesen često biti ukusniji nego onaj iz proljetne berbe. Kraj augusta i početak septembra najbolje je vrijeme za sjetvu raznih salata. Matovilac, poznati kao zimska salata, odlično podnosi niže temperature i može se brati cijelu jesen, pa čak i tokom zime ako je blaga. Pored njega sije se i zimska zelena salata, rukola, endivija i radič. Ono što je zanimljivo jeste da salate posađene krajem ljeta imaju manje problema sa štetnicima nego proljetne, jer lisne uši i puževi tada polako nestaju. Špinat je još jedan klasik jesenske sjetve. Ako ga posijete krajem augusta, već u oktobru možete imati mlade sočne listove. Ako ga ostavite preko zime u vrtu, prezimiti će i na proljeće vas dočekati još jačim rastom. Malo je kultura koje vam 2 puta u godini daju rod iz jedne sjetve, a špinat je jedna od njih. Blitva je također zahvalna, brzo niče i daje rod sve do zime. Posebno zanimljivo je što mlade listove blitve možete koristiti kao dodatak salatama, a starije za kuhanje ili dinstanje. Kraj augusta je pravo vrijeme i za sjetvu kineskog kupusa, raštike, brokule, pa čak i kasnog kelja. Kupusnjače vole svježije vrijeme, a hladnije noći sprječavaju da prerano procvjetaju. Jesenja berba kupusa često je bogatija i otpornija na bolesti nego ona proljetna. Većina ovih zelenih kultura lisnatih ne podnosi ljetnu vrućinu i brzo odu u cvijet kada su visoke temperature. Upravo zato sada je pravo vrijeme za sjetvu i njihov uzgoj. Ako želite hrskave i sočne zalogaje, sjetva mrkve krajem augusta odlična je odluka. Jesenska mrkva ima intenzivniju boju i slađi okus. Razlog je jednostavan. Tokom hladnijih noći biljka skladišti šećere kako bi se zaštitila od mraza, pa plodovi postaju prirodno slađi. Možete ju brati po potrebi za konzumaciju, a ako vam uslovi dozvoljavaju, možete ju ostaviti u tlu i tokom zime, neće joj smetati. Pod uslove mislim prvenstveno na pojavu štetnika u tlu, poput miševa i voluharica. Rotkvice su još brže, od sjetve do berbe često prođe samo 3 do 4 sedmice. To znači da ih možete posijati i nekoliko puta do kraja jeseni. Rotkvice iz jesenskog uzgoja imaju blaži i prijatniji okus nego one proljetne, a to je zbog sporijeg rasta i ravnomjernije vlažnosti tla. Septembar je idealno vrijeme za sjetvu bijelog luka. Posadite češnjeve sada, a na proljeće ćete imati krupne glavice. Luk posađen u jesen bolje razvija korijen i otporniji je na sušu. Osim bijelog luka možete sijati i luk srebrenac, crveni zimski luk koji prezimi u zemlji i spreman je za ranu proljetnu berbu. Mnogi vrtlari ne znaju da se grašak i bob mogu sijati i u jesen. Ako ga posijete krajem augusta ili početkom septembra, biljke će niknuti i razviti se dovoljno da prezime, a čim u proljeće zatopli, krenuti će brže od bilo koje proljetne sjetve. Tako ćete prve mahune imati ranije nego ikada. Jesen je i odličan period za sijanje začinskog bilja koje voli hladnije vrijeme, peršuna, mirodije i korijandera.
Peršun posijan sada može se brati cijelu zimu ako se zaštiti agrotekstilom, a na proljeće ponovo buja. Zanimljivo je da peršun bolje niče u kraćim danima, dok u vrućem ljetu često sporo klija. Zašto je jesenja sjetva posebna? Osim što produžava sezonu i omogućava svježu hranu čak i zimi, jesenja sjetva ima još nekoliko prednosti. Prvo, zemljište je toplo od ljeta pa sjeme brzo klija. Drugo, nema više ljetnih vrućina koje stresiraju biljke. I treće, štetnici i bolesti su znatno manje aktivni. Još jedna zanimljiva činjenica je da biljke posijane u jesen obično imaju jači imunitet. One se razvijaju polako, u stabilnim uslovima i spremne su da prežive zimu ili da daju kvalitetan jesenski rod. Kraj augusta i početak septembra nisu kraj sezone, već početak druge, jako važne faze vrtlarenja. Tada možete posijati lisnato povrće, mrkvu, rotkvice, luk, grašak, bob i razno aromatično bilje. Jesen vam pruža priliku da uživate u povrću punijeg okusa, otpornijem na bolesti i spremnom da vas hrani čak i kada se temperature spuste. Ako do sada niste probali jesenju sjetvu, pravo je vrijeme da otkrijete ovu tajnu iskusnih vrtlara. Vaš vrt može davati plodove mnogo duže nego što mislite.